نہیں، اس میں اس طرح ہے کہ کل جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا ہمارا اجلاس ہوا تھا اس میں اپوزیشن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی تھی اور ہم نے اپوزیشن کو کہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں اس کا ایشو جو ہے ہم ریزالو کریں. تو کل یہ طے ہوا تھا کہ کل یعنی بدھ کے دن ہم نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپوزیشن کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے معاملات جو ہیں ان کو طے کرنا ہے. اس میں دو معاملات جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں. ایک تو چیئرمین پی ایس سی 1 جو ہے اس کے تقرر کے معاملے پر بات ہونی ہے، اور دوسرا اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ قواعد کے مطابق ہم نے اس کا طے کرنا ہے کہ اس میں اپوزیشن کو ریپرزنٹیشن کتنی ملنی چاہیے، یہ بھی کل طے ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاق میں اپوزیشن کو کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں پروپورشنیٹلی ان کی چیئرمین شپ دی گئی ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کا یہ باقاعدہ ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہماری قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے. قواعد و ضابط کے مطابق جو ان کا حق بنتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دیں گے. اور یہ سارے معاملات میں امید کرتا ہوں کہ کل اپوزیشن کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہونی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس میں یہ طے پا جائیں گے. چیئرمین کا جو کل ایک ایشو بنا اس میں اپوزیشن کا یہ کہنا یہ ہے کہ جب آپ نے قرارداد تحریک پیش کی اور اس کے بعد وہ منتخب ہوئے، لیکن اس سے پہلے کی ساری کارروائی انلیگل ہے جس میں ملک اسد کھوکھر کا حلف بھی شامل ہے. سر میرے خیال میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے قرارداد پیش کی وہ اسی لیے کی تھی کہ جو معاملات اس وقت انڈر ڈیبیٹ تھے ہاؤس میں ان سب کو ریگولرائز کر لیا جائے، اور چیئرمین نے ان تمام کو ویلڈ کیا. چیئرمین صاحب نے رولنگ دی اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایشو کل ایمیکیبلی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کل گورنمنٹ نے کسی معاملے کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، رولز کے مطابق جو تھا ہم نے وہ کیا. اور آئندہ کے لیے بھی اس ہاؤس کو چلانے کے لیے، اس ہاؤس کی سینٹیٹی کے لیے، اس ہاؤس کی ڈگنیٹی کے لیے رولز کے مطابق جو بھی کچھ کرنا پڑے گا ہم کریں گے. ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ شکار کھیل رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ دیکھیں جو چھپ چکا ہے آج ان کی پریس ریلیز جو جاری کی ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل میں نے ہاؤس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایشو پر بات کی تھی اور میں نے مرحلہ وار آپ کو بتایا تھا کہ ہوا اس طرح تھا کہ جس دن 3 تاریخ کو اسپیکر صاحب نے پینل آف چیئرمین کا بھی اعلان کیا، ہاؤس کی سمننگ کے لیے انہوں نے آرڈرز کیے، تو اس دن ہمیں قطعی طور پر ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں ہوں گے. میں کل صبح تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں گے اور وہ اجلاس کی صدارت کریں گے. لیکن اگر کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، فیملی کی مصروفیت کی وجہ سے اگر وہ تشریف نہیں لا سکے تو یہ ایک مخصوص صورتحال جو ہے کل پیدا ہوئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے اپوزیشن کے ساتھ پھر افہام و تفہیم کے ساتھ ہی اس کو حل کر لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ کسی شخص نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو. یہ ایک اتفاق تھا. سر جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ جی میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب ترکی کا دورہ کیا اور یو اے ای کے سربراہ یہاں پر تشریف لائے اور 6.5 ارب ڈالرز کے ان کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ 120 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آدھی دنیا کو انگیج کیا ہے، جس میں آپ کے علم میں ہے جس طرح کہ چائنا، ایران، ترکی، UAE، سعودی عرب، ملیشیا، اور جو ملک ہمارا اکنامیکل کرائسس میں تھا الحمدللہ اس سے نکل آیا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ قوم کو اور بھی خوشخبریاں دیں گے. وزیر اعظم نے روڈ میپ 100 ڈیز کا دے دیا تھا، تو اس پہ اب محکموں کی کارکردگی کا ٹائم آنے والا ہے، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ بھی بہتر ہوں گے. اور جو کل جو ایشو ہوا ہے تو یہ روز ایشو نہیں ہوتے. اگر کل ہوا ہے تو اس کا
असम्बली ने हल भी निकाल दिया है। ये बताइए कि आपका जो वज़ारत तवानाई है उसकी बड़ी शिद्दत से याद आ रही है लोगों को, बिजली के हवाले से काफ़ी मसाइल हैं, तो क्या कहेंगे अब पंजाब में कोई बिजली के मंसूबों पे काम हो रहा है या आप अभी तक ब्रीफिंग्स ही ले रहे हैं? नहीं, देखें जी, पहले तो हम जो इनका फैलाया हुआ गंद था वो साफ़ कर रहे हैं, वो साफ़ तकरीबन हो गया है, और जो लायबिलिटीज़ थी उनको हम किसी न किसी तरीके से उनको कैटर कर रहे हैं। लेकिन जिन महकमों पर, जिन इश्यूज़ पर काम होना चाहिए था, जिन प्रोजेक्ट्स पर, वो हुआ नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गई है। इन्होंने वो मंसूबे शुरू किए थे जिनमें फॉरेन रिज़र्व इन्वॉल्व थे और मेगा कमीशन इन्वॉल्व थे। हम इंशाल्लाह सोलर, हाइड्रो और विंड प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्दी महीने 2 में इनकी हम बुनियाद भी रखने जा रहे हैं और उस पर आगे प्रोग्रेस भी मिलेगी इंशाल्लाह। साहब एक बात कि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि जनवरी में ना वो एक मिनी बजट ला रहे हैं, तो ज़ाहिर है सारी रेमिटेंस चीज़ें बाहर से भी आनी हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी आनी है, क्या पंजाब में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रद्द-बदल होगा बजट में? नहीं, मेरे ख्याल में पंजाब में नहीं होगा, लेकिन जिस तरह मिनिस्टर एनर्जी अभी फरमा रहे थे कि आपने देखा कि मुल्क क्राइसिस में था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और ये क्राइसिस हमारा पैदा करदा नहीं था, ये हमें विरसे में मिला है, इनहेरिटेड क्राइसिस हैं ये। तो इससे निकलने के लिए हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को बिलखुसूस कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि सख्त फ़ैसले हैं। तो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हमें खुशी है इस बात की। इम्पैक्ट तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क में आना है, लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि हमें खुशी इस बात की है कि कौम को इस वक्त एक बात का यकीन ज़रूर है, और वो ये है कि इस वक्त इस मुल्क की क़यादत जो है वो एक साफ़ सुथरे आदमी के हाथ में है, और जो आदमी ईमानदार भी है, दयानतदार भी है, और उसमें काम करने की अहलियत भी है। और यही वजह है कि आज जिस मिनिस्टर एनर्जी फरमा रहे थे कि बैनुल-अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस लिहाज से ज़रूर मौजूद है कि इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत एक ऐसे आदमी के हाथ में है कि जिससे किसी बेईमानी की तोक़ुन नहीं की जा सकती। सुना है कि गुजरात को अब 18 मॉडल की गाड़ियाँ मिल रही हैं, कुछ को रिप्लेस हो गई। सर ये पुरानी गाड़ियाँ नहीं, इसमें हमने कतई तौर पर ना कोई नई गाड़ी ख़रीदनी है, ना ही कुछ और करना है। हमने एक रैशनलाइजेशन पॉलिसी इख्तियार की थी, उसमें सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं हैं, उसमें सेक्रेटरी साहिबान भी हैं, और उसमें दूसरे अफसरान भी शामिल हैं। चंद बुनियादी असूल हमने तय किए हैं कि कोई अपना सेक्रेटरी भी गाड़ी के बगैर नहीं होगा, कोई एहलकार जिसको क़वायद व ज़ाबित के मुताबिक गाड़ी मिलनी है वो गाड़ी के बगैर नहीं होगा। सिर्फ रैशनलाइजेशन ये की है कि अगर किसी महकमे में डिप्टी सेक्रेटरी 2018 मॉडल की गाड़ी चला रहा है और सेक्रेटरी के पास 2014 की गाड़ी है, तो क्यों ना वो 2018 की गाड़ी सेक्रेटरी को दे दी जाए और 2014 की डिप्टी सेक्रेटरी को। तो सर नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि ये एक रैशनलाइजेशन हमने की है, और उस रैशनलाइजेशन के तहत सिर्फ गाड़ियों का रद्दोबदल हमने किया है, जिससे कौमी ख़जाने पर, पंजाब के ख़जाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये पुराना दिया हुआ विरसा है, हम गंद साफ कर रहे हैं, ये वो जुमला नहीं है जो कौम काफ़ी हर आने वाले हुक्मरान से सुनती रहती है। नहीं, ये नहीं, मैं समझता हूँ कि आप ख़ुद देख लें। मैं सिर्फ एक पंजाब की मिसाल आपको देता हूँ, और चूँकि आप भी जी नहीं, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप भी जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना ही आपका अपने फील्ड में तजर्बा है। आपको याद होगा कि जब यही सूबा 2007 में PMLN की गवर्नमेंट के हवाले किया गया था, तो उस वक्त 150 अरब सरप्लस था, मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आज वही सूबा PTI की गवर्नमेंट को मिला है तो 1260 अरब रुपए का मकरूज़ है, तो ये गंद नहीं तो फिर और क्या होगा। ना ही कुछ और करना है। हमने एक रैशनलाइजेशन पॉलिसी इख्तियार की थी, उसमें सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं हैं, उसमें सेक्रेटरी साहिबान भी हैं, और उसमें दूसरे अफसरान भी शामिल हैं। चंद बुनियादी असूल हमने तय किए हैं कि कोई अपना सेक्रेटरी भी गाड़ी के बगैर नहीं होगा, कोई एहलकार जिसको क़वायद व ज़ाबित के मुताबिक गाड़ी मिलनी है वो गाड़ी के बगैर नहीं होगा। सिर्फ रैशनलाइजेशन ये की है कि अगर किसी महकमे में डिप्टी सेक्रेटरी 2018 मॉडल की गाड़ी चला रहा है और सेक्रेटरी के पास
2014 की गाड़ी है, तो क्यों ना वो 2018 की गाड़ी सेक्रेटरी को दे दी जाए और 2014 की डिप्टी सेक्रेटरी को। तो सर नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि ये एक रैशनलाइजेशन हमने की है, और उस रैशनलाइजेशन के तहत सिर्फ गाड़ियों का रद्दोबदल हमने किया है, जिससे कौमी ख़जाने पर, पंजाब के ख़जाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये पुराना दिया हुआ विरसा है, हम गंद साफ कर रहे हैं, ये वो जुमले नहीं है जो कौम काफ़ी हर आने वाले हुक्मरान से सुनती रहती है? नहीं, ये नहीं, मैं समझता हूँ कि आप खुद देख लें। मैं सिर्फ एक पंजाब की मिसाल आपको देता हूँ, और चूँकि आप भी जी नहीं, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप भी जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना ही आपका अपने फील्ड में तजर्बा है। आपको याद होगा कि जब यही सूबा 2007 में PMLN की गवर्नमेंट के हवाले किया गया था, तो उस वक्त 150 अरब सरप्लस था। मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आज वही सूबा PTI की गवर्नमेंट को मिला है तो 1260 अरब रुपए का मकरूज़ है, तो ये गंद नहीं तो फिर और क्या होगा।